बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर सुरख बच्चरों का एक ड्रामा सा, एक प्रोपोगंडा सा चला हुआ है और कलमा पढ़ने वाले मुसलमान डरे हुए हैं सुरख बच्चरों का नाम सुनकर कि कहीं ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, कहीं दज्जाल ना आ जाए। देखो यार, कुछ भी नहीं हो सकता। जब अल्लाह चाहेगा उस वक्त दज्जाल भी आ जाएगा, जब अल्लाह चाहेगा इमाम मेहंदी भी आएंगे। ये जो सुरख बच्चरों वाला किस्सा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक दसौंकलाबाजी है। यहूदियों को ये जो बदतरीन जिल्लत हुई है, ये कि चंद लटे पटे मुजाहिदीन जो जेर जमीन थे पनागजीरों के हाथों दुनिया की इतनी बड़ी ताकत पिटी है, इतनी बड़ी ताकत खराब हुई है। अब वो इस रुसवाई को बचाने के लिए कोई कहानी तो गढ़ेंगे ना। अब जमीनी मादी टेक्नोलॉजी, असला, बम, पूरी दुनिया की आलम कुफर की ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद उनसे कुछ भी नहीं बन सका। अब उन्होंने ये कहानी शुरू कर दी है कि अब बिछड़े आने वाले हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें बिछड़ा ज़िबा करने का हुक्म दिया था, तो इन्होंने वो मूसा अलैहिस्सलाम का हुक्म नहीं माना। ये किस्सा मैं आगे जाकर जिक्र करूंगा। फिर इस बिछड़ा ना ज़िबा करने के जुर्म में जो इनके साथ हुआ, फिर इस जुर्म में जो इनके साथ होना था वो हुआ। आज बिछड़ा ज़िबा करने से क्या होगा? ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सच्ची पेशन गोइयां हैं उनमें ये मौजूद है, ना तो रात में इसका कोई जिक्र है। ये सब जंतर मंतर है। ये एक किस्म की गढ़ी हुई मनगढ़ंत कहानी है, जिसके जरिए वो समझते हैं कि हम कुछ हासिल कर लेंगे, कुछ हो जाएगा। जैसे ईसाई समझते थे कि आया सूफिया में अगर कोई आदमी दाखिल होगा, आसमान से फरिश्ता आएगा और तलवार से उसका सर कलम कर देगा। उन्होंने ये सब कहानियां बनाई हुई थी। इसी तरह वो जो महमूद गजनवी ने बुत को तोड़ा था, उसके मुतल्लक भी कहानी गढ़ी हुई थी कि अगर किसी ने इसके साथ कुछ किया तो उसके साथ ये हो जाएगा। हकीकत यह है कि इन बछड़ों से कुछ नहीं होगा। यहूदियों का ये एक टोटका है, ये एक बेमाना सी बात है। यहूदी सिर्फ आज ही से नहीं बल्कि बहुत पहले से इस इंतजार में बैठे हैं कि दज्जाल अब आएगा। दज्जाल के आने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, उसके लिए मेले लगा रहे हैं, उसके लिए बलियां चढ़ा रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि दज्जाल ने उस वक्त आना है जब अल्लाह का हुक्म होगा, उससे पहले दज्जाल नहीं आ सकता। अभी इन्होंने अमेरिका से 5 गायें मंगवाई हैं, $5 लाख के एवज। एक गाय $1 लाख की है और वो कह रहे हैं कि हम इसी अप्रैल के महीने में उन 5 गायों को ज़िबा करेंगे। अभी उनके बारे में छानबीन हो रही है। देख रहे हैं कि एक गाय के जिस्म के ऊपर कोई सफेद, काला या किसी और का रंग का कोई बाल तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लाल रंग के इसके जिस्म के ऊपर बाल होने चाहिए, सुर्ख रंग के। इन गायों को ज़िबा करने से कुछ भी नहीं होगा। जो करना है वो अल्लाह ताला ने करना है। उसके बाद अगर मसाइल के बारे में बात की जाए तो इसराइल मसाइल के टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। पाकिस्तान उसके मुकाबले तो बड़ी दूर की बात है, उसके करीब भी नहीं है। जो पाकिस्तानी फौज के पास इतना बजट, इतना माल जा रहा है, तो उन्हें चाहिए कि अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर से बेहतर करें। उनके पास ऐसे ऐसे जदीद तैयारे हैं कि जिनके बारे में पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। किसी भी मुल्क का मुकाबला करने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी का जदीद से जदीद तर होना बहुत जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान तो किसी और सिमत में जा रहा है। मुल्क पाकिस्तान ने फलस्तीन की, गजा के मुसलमानों की मदद क्या करनी थी? पाकिस्तानी अदारों को चाहिए कि तुम पाकिस्तान को ही महफूज कर लो। पाकिस्तान के जो शहरी हैं, तुम इनके खून की, इनके माल की, इनकी जान की, इनकी इज्जत की तुम्हें हिफाजत कर लो। आपके लिए वही बहुत बड़ी चीज है। ये तो बहुत दूर की बात है कि आप जाकर इसराइली फौज का, इसराइली टेक्नोलॉजी का मुकाबला करें। ये आपके बस की बात नहीं है। ये जो पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें हैं, आप इनका ही खात्मा कर लो तो आपके लिए बहुत बड़ी दाद की चीज होगी। और ये सुरख जो बछड़ों वाले किस्सा है ना, इसकी हकीकत कोई चीज नहीं है, घबराने की लोड़ नहीं है। बस अल्लाह ताला की तरफ आप रुजू करें। आप अपने मुल्क के अंदर ऐसे हुक्मरानों को लेकर आए जो गजा और फलस्तीन, सिर्फ गजा और फलस्तीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अगर एक मुसलमान मशरिक में बैठा हुआ है अगर और दूसरा मुसलमान मगरिब के किनारे पर बैठा हुआ है, तो अगर मगरिब के किनारे पर बैठने वाले मुसलमान को तकलीफ पहुंच रही है तो मशरिक वाला उस मगरिब वाले की तकलीफ को जानने के बावजूद फिर सुकून के साथ ना बैठे बल्कि उसकी तकलीफ को खत्म करने का, उसका अजाले के असबाब ढूंढे। और वैसे दज्जाल के आने की अभी तक जो निशानियां हदीस से वारद हुई हैं वो भी अभी तक नहीं पूरी हुई। सुरख गाय वाला जो किस्सा है ना, इसका मेरे साथ भी एक बड़ा ही अजीब सा माजरा पेश आ गया। मैंने ना व्हाट्सएप के ऊपर एक ग्रुप बना रखा है अपने बड़े भाई के मोबाइल में, तो मैं रोजाना की बुनियाद पर उस ग्रुप के अंदर अपने व्लॉग, अपने बयान, अपने लेक्चर डालता हूँ। उस ग्रुप में जितने भी और आदमी ऐड हो, हर कोई जो भी चाहे उसके दिल में कोई अच्छी चीज है, कोई नात है, कोई तलावत है, किसी किस्म की कोई भी पिक्चर हो उसमें ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। उस ग्रुप में ना एक गाय वाले किस्सा था, किसी ने वीडियो बनाई थी उसके बारे में, तो वो उसमें डाल दी। तो शाम को जब मेरा भाई काम से वापस आया तो मुझे आके कहने लगा कि वो गाय वाला क्या आपने आज गायों के बारे में, किसी के बारे में आपने आज का जो बयान किया है या व्लॉग बनाया है,
تو میں پریشان سا ہو گیا، میں نے کہا کون سا گائے کے بارے میں؟ میں نے کہا میں نے تو اس طرح کی کوئی ویڈیو بنائی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کے یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوئی ہے۔ میں نے کہا یار نہیں، وہ کہنے لگا فیضان جو اس کا میرے بھائی کا دوست تھا، وہ کہنے لگا کہ اس نے دیکھی ہے، وہ مجھے کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا یار میں نے تو اس طرح کی نہیں بھیجی۔ وہ پھر کہنے لگا نہیں، وہ کہنے لگا تھا جو اطلاع کا گروپ ہے میں نے اس میں دیکھی ہے۔ پھر میرے بھائی کو کہا کہ اس نے گروپ کا لفظ بولا ہوگا، اس نے یوٹیوب پہ نہیں دیکھی۔ تو اس گروپ میں صرف میں ہی نہیں اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتا، بلکہ اس کے علاوہ جو میرے دوست ہیں اور گروپ میں ایڈ لڑکے ہیں، وہ بھی اس کے اندر اپنی ویڈیو ویلوگ سینڈ کر دیتے ہیں۔ ان میں سے کسی نے سینڈ کی ہوگی۔ تو لوگ اس قصے کو لے کر بہت ہی زیادہ پریشان ہیں۔ حقیقت اس قصے کی کچھ بھی نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، بس اللہ پہ یقین رکھنا ہے۔ یہ جو بنی اسرائیل کا گائے کا واقعہ جس کی طرف یہ اپنی نسبت کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کو ایک لڑکی کے ساتھ پیار ہو گیا، تو اس لڑکے نے رشتہ مانگنے کے لیے اس لڑکی کے باپ کی طرف بھیجا، لیکن اس لڑکی کے باپ نے صاف انکار کر دیا۔ تو اس نے اس لڑکی کے باپ کو بغیرتی میں آ کر قتل کر دیا۔ یہ جو آدمی قتل ہوا یہ اپنی قوم کا ایک بڑا آدمی تھا، ایک معزز تھا، عزت دار آدمی تھا۔ تو لوگ بہت ہی پریشان ہو گئے کہ اس کا قاتل نہیں مل رہا، کون قاتل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا اس میت کے ساتھ، اس مردہ لاش کے ساتھ لگاؤ، تو یہ خود اٹھ کر بولے گی کہ بتائے گی کہ میرا قاتل کون ہے۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے موسیٰ یہ آپ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ کوئی ہم آپ کے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے کہ آپ اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہیں؟ کہاں ہم قاتل تلاش کر رہے ہیں اور کہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کا ایک جسم کا ٹکڑا اس میت کے ساتھ لگاؤ۔ پھر وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے اپنے اللہ سے پوچھو کہ وہ گائے کون سی ہو، یعنی کہ جوان ہو، بچی ہو، بوڑھی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ گائے بالکل جوان ہو۔ پھر کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اپنے اللہ سے پوچھو وہ گائے کیسی ہو، کس رنگ کی ہو۔ اللہ نے کہا پھر وہ گائے زرد رنگ کی ہو، جو دکھنے میں خوب پیاری لگے، دیکھنے والا اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہو۔ پھر وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ سے پوچھو کہ وہ گائے کھیتی کے لیے یا کام کاج کے لیے استعمال کی ہو یا نہ کی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سمپل سا حکم دیا تھا کہ تم ذبح کر دو ایک گائے۔ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر پابندیاں لگائی، پابندیاں لگا کر، یعنی کہ پہلے کوئی بھی گائے آپ نے جا کر ذبح کر دینی ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اپنے اوپر خود ہی پابندیوں پہ پابندیاں لگائی جا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہا ہے۔ اس سے ہمیں ایک بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جب شریعت کا کوئی حکم آ جائے تو ہمیں اس میں چوں چاں نہیں کرنی چاہیے کہ یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے۔ جس طرح لبرل لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کرنے کا اتنا خون بہانے کا فائدہ کیا ہے، اس سے اچھا ہے کہ قربانی کے پیسے کسی غریب لوگوں کے گھروں میں دے دو۔ اس کے یہاں پر میں عقلی اور نقلی تو جواب بہت دے سکتا ہوں، لیکن اتنا وقت نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے آخری جب انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ گائے کیسی ہو، یعنی کہ کھیتی میں جو ہی ہو یا نہ ہو، اس سے کام کاج لیا ہو یا نہ ہو، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ کا لفظ بولا کہ ہم ایسی گائے کو ذبح کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ کے ساتھ جو انہوں نے حکم کی تکمیل کا ارادہ کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی قبول کر لیا۔ پھر ایک قصہ آگے بھی چلتا ہے، لیکن یہ قصہ کچھ زیادہ ہی وقت مانگ لے گا، تو انشاءاللہ پھر یہ کسی بھی لوگ میں کسی بیان میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ مکمل شیئر کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی ذات سے کہ وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام